जहां पर हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, एक और अहम मसला है पाकिस्तान को दरपेश और वो है मईशत से जुड़े मामलात। और अब आईएमएफ के एक और प्रोग्राम में भी हम जाएंगे। एक आखिरी किस्त जो हमें मिलनी थी उस पर फैसला तो हो गया है। तो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ये कहते हैं कि जी माशी इस्तेहकाम मजीद लाना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करना होगा। और तखमीने के मुताबिक जो रेवेन्यू है उसमें 3 ट्रिलियन रुपए का लीकेज है। जो वजारतें तहलील हो चुकी हैं उन्हें ख़त्म करना होगा। और सूबों से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जो सूबों को मुंतकिल वजारतें हैं वफाक का उसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वजारतों से मुतालिक वज़ीर आज़म चंद हफ्तों में ऐलान भी करेंगे। तो वो ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने PSDP को हवाले से कहा कि उसको निजकारी की तरफ ले जाना होगा। मतलब कि ये बड़ी चीज़ है, पब्लिक सेक्टर को जो बोरोइंग सेक्टर है उसको अगर आप निजकारी की जानिब लेके जाएंगे। फिर उन्होंने NFC अवार्ड का भी मामला छेड़ा और दीगर बातें भी की। क्या कह रहे थे मोहम्मद औरंगजेब, आपको बताते हैं। अगर मैं एक तखमीना के लिहाज से आगे चलूं तो रफली 3 ट्रिलियन का लीकेज है सिस्टम में। कैन यू इमेजिन कि अगर यही रेवेन्यू ये वापस सिस्टम में आ जाए और 12 to 13 ट्रिलियन हमारी रेवेन्यू बेस हो तो उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अनटैक्स अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, उनको हमें जुमरे में लाना पड़ेगा। कंडीशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुल्क की जरूरत है। जो कमर्शियल फ्लोज रुक गए थे ना वो इंशाल्लाह वापस आएंगे, which will again help us around our sort of balance of payment position. हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह during the course of this year we will start seeing the policy rate coming down. जो मिनिस्ट्रीज हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। ये स्ट्रक्चरल डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, नॉट ओनली डिस्कशन बट डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस साइड। ये जो बात है ना अवार्ड की, हमें एट सम पॉइंट इन टाइम इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। हर चीज में कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है कि कल सुबह ये कर दे। वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। इंशाल्लाह वी विल नाउ सी PIA privatization through the finishing line और उसमें पूरी full commitment है। We will have to step up and our colleagues in our ministries will have to step up कि we deliver him what we need to deliver for the timelines to be met by Aleem Khan साहब to privatize PIA। कि ये जितने losses हैं और daily losses हैं ये हम afford नहीं कर सकते हैं। दो तो ऐसे sectors हैं जिनका actually fund के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। Agriculture and IT can be our real levers of growth। तो ये आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। अब देखते हैं इस पर अमल दरामद किस तरह होता है। दूसरी जानिब IMF ने मजीद मुतालबात कर दिए हैं और IMF के जो मुतालबात हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा थे। अब ये कहते हैं जी पेट्रोल और डीजल पर जो सेल्स टैक्स की छूट है वो फौरी ख़त्म कर दी जाए और उसको 18% कर दिया जाए। अब इससे क्या महंगाई आएगी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वफाकी हुकूमत पेट्रोल डीजल पर पहले ही अवाम से 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वसूल कर रही है। तो अगर सेल्स टैक्स लग जाएगा 18% तो फिर क्या होगा। एब्सोल्युटली, फिर तो पेट्रोल 400-500 पे चला जाएगा। खैर, हम इतनी फियरफुल जो अब बातें हो रही हैं इस पे अब बात कर लेते हैं। माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने ये कह दिया है कि फ़ैसले करने होंगे कड़े, जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमें लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाना होगा, विच मीन्स कि ये साल तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल। जी सवाल खत्म हो गया। जी 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 देखिए, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसी जो हैं उनके नतीजे में जब खजाने में डॉलर्स का फुकदान आ जाता है, डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं स्टेट बैंक के पास, फिर हम मजबूरन जो है वो IMF के पास जाते हैं। और फिर जब आप बोरो करने जाते हैं तो फिर उनकी सख्त शराइत भी जो है वो सामने आती हैं। तो अब देखिए कि 23 प्रोग्राम तो हम कर चुके हैं। 1950 में हम मेंबर बने थे IMF के और 1950 और आज के दरमियान 23 प्रोग्राम हो चुके हैं और उनके नताइज आपके सामने हैं। अब मामला ये है कि अप्रैल, मई और जून जो अगले 3 महीने हैं उसमें स्टेट बैंक ने कोई 4.5 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी। और अगर अगले 12 महीनों का देख लें, साल भर का देख लें, तो पाकिस्तान की जो हम कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान को डॉलर दरकार होंगे वो 25 अरब डॉलर है। और अगर आप खजाने की देखते हैं तो स्टेट बैंक के पास कोई 8 अरब डॉलर पड़े हैं।
تو IMF کے پاس جانا تو ہماری مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب IMF یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی حکومت کی آمدن جو ہے وہ اخراجات سے کم ہے تو آپ اس کو بیلنس کریں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس سال جو حکومت کی آمدن ہے وہ لگ بھگ 8,000 یا 9,000 ارب کم ہے، اس کی اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے۔ اب IMF کہتا ہے کہ آپ مزید ٹیکس لگائیں اور یہ جو گیپ ہے اس کے درمیان فاصلہ ہے اس کو پر کریں۔ اور دوسری بڑی شرط ہے توانائی کے حوالے سے، وہ گیس اور بجلی کے حوالے سے۔ اب بجلی کے سیکٹر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا گردشی قرضہ جو ہے وہ کہیں 3,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ اب IMF یقین کیجئے کہیں بھی پاکستان کی حکومت کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو خسارہ کر رہے ہیں، جو گردشی خسارہ ہے، اس میں اضافہ جو ہے اس کو زیرو کر دیں، مزید اضافہ نہ کریں۔ اب حکومت کے پاس چوائس رہ جاتی ہے کہ یا تو وہ چوری کے اوپر قابو پائیں، وہ وصولیاں بڑھائیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ٹیرف بڑھانا پڑ جاتا ہے۔ تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ وہ آپ کے اور میرے اوپر جو بجلی کا بوجھ ہے، آپ سوچئے کہ پچھلے چند سالوں میں وہ 8-10 روپے کا یونٹ جو تھا وہ آج 60 روپے کا یونٹ پہنچ رہا ہے۔ تو فاروق صاحب ایسا ہو تو نہیں سکتا؟ کیا حکومت اس طرف سوچ رہی کہ نہیں؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان حلقوں میں سوچ کیا ہے اس بات کو لے کے۔ دوسرے وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ 1350 ارب اگر آ جائیں تو ہم پھر جو کشکول ہے اس کو توڑنے کی طرف بڑھ جائیں گے، تو وہ آئیں گے کہاں سے؟ اس کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے، میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس میں وہ بے تحاشا ہو رہا۔ ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہے۔ اگر آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکس ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ پیٹرول بھرانے جاتے ہیں، ڈیزل بھرانے جاتے ہیں اپنی کار میں یا کسی چیز میں، موٹر سائیکل میں، تو اس کے اوپر ٹیکس ہے، تو 60 روپے فی لیٹر آپ نے بتایا۔ تو ٹیکس تو اکٹھا ہو رہا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا اصل ایشو یہ ہے کہ حکومتی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی ٹیکس لگا دیں وہ اخراجات پورے نہیں ہو پائیں گے۔ تو فوکس جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنے پہ نہیں ہونا چاہیے، فوکس جو ہے وہ حکومت اخراجات کو کم کرنے میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ 12 سال پرانا بجٹ کھول کے دیکھیں تو اس میں جو ٹیکس کلیکشن کا حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا، اور یقین کیجئے اس سال حکومت ہمیں خود بتا رہی ہے کہ حکومت نے 9,500 ارب ٹیکس اکٹھا کیا۔ تو 12 سالوں میں ہم 1500 ارب سے 9,500 ارب پہ تو پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ٹیکس تو بہت تیزی سے بڑھا، لیکن اسی عرصے کے دوران جو حکومتی اخراجات ہیں جو 12 سال پہلے کوئی 2,500 ارب ہوتے تھے وہ اب 14,500 ارب پہ پہنچ گئے۔ تو رفتار جو ہے بڑھنے کی وہ حکومتی اخراجات میں بے تحاشا ہے۔ تو فوکس جیسے میں نے کہا کہ حکومتی اخراجات کم کرنے پہ ہونا چاہیے۔ ایبسلیوٹلی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ یہ چیزیں تو ایک اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کو بھی آپ کو بتا دے گا کہ جی وہ اخراجات کم کریں، اپنا ریونیو کلیکشن بڑھائیں، اپنا ٹیکس کلیکشن بڑھائیں، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جس ملک میں ٹیکس ایویژن جو ہے وہ بلینز آف ہنڈریڈز آف روپیز ہوں، اور جو جیسے کہ خود وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریونیو جو آ سکتا ہے اس میں 3 ٹریلین روپے کا لیکیج ہو، تو یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا۔ دیر از نو بٹن کہ آپ اس کو ایک دن آن کریں اور آف کریں۔ جو فنڈز ہیں ان کو جی سرمایہ کاری کی طرف، تو یہ بڑے کچھ ہمیں لگ رہا ہے معاملات کافی زیادہ مشکل بھی ہو سکتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جن کو ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔